Oh, अब वो मैं भूल गई थी यार. हाँ हमने. Excuse me ठीक है. सुनो. याना सो. हाँ मैं भी ये जान दो. टिक क्या कोड़े देखो जी 5 मिनट में छाबी कौन सी रिपोर्ट काम करोड़े अर्जेंट अच्छे टिक 5 मिनट बस. एरे करते अला मास्टर 5 मिनट एरे कोड जाऊ छु Oh no! କୁଆଡେ ଗଲା ସିଏ ଲାଗିଲାଣି ମତେ ଖାଲି ଖାଇଟି ଆସିଥିଲି ତ ମୁଁ ଆଉ ଖାଇନି କିଛି ଆଉ ତାକୁ କହିଦିଅ ମୁଁ ଇଆଡେ ଯାଉଛି ମୁଁ ଜାଣିଛି ହସ୍ପିଟାଲ ରାସ୍ତା ମୁଁ ଜାଣିଛି ଗାଡି ଅଛି ମୋର ବର୍ଷା ହେଲା ମୁଁ ଯିବି ତମେ ତ ସାଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗ ତମେ ହଁ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ତ ମତେ ନାଇଁ ପାଣି ଟିକେ ଦରକାର ପାଣି କଷ୍ଟ ହେଲାଣି Oh my god. Oh, you guys are damn, you guys are, oh my god. What a kind of help. What a kind of social help you guys are doing. Please, let's get back to there. It's a social experiment. You are on YouTube and the camera is there. Just do hi and come inside. Come. We'll go. Come. Thank you. Acho. You guys are really magical, I guess, angels. So thank you so much. Namaste. No, thank you so much for being a part of this. So, literally, okay. You liked it? Your hair clip. You're losing your hair clip. Okay, bye.